हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, वक्त हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वक्त हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुलबर्गा शहर में पूरे मतलब मुस्तैद होकर एक ही नारा दे रहे हैं कि हम अहले सुन्नत जमात से हैं, हम जमीयत से हैं, हम तबलीगी जमात से हैं, हम जमात इस्लामी से हैं, हम जमीयत गाज़बान से हैं, हम जमीयत कुरैश से हैं, हम हर जात के हर कबीले से हैं। मगर जब कहीं भी अल्लाह के घर की बात आएगी, मिल्लत का मसला आएगा, तो सबसे पहले और सबसे आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान। ये मैसेज आज गुलबर्गा भर में पूरा फैला हुआ है कि मनसियत एक है, कौम की नुकसान भी एक ही, सबका नबी दीन भी ईमान भी, कुछ बड़ी बात नहीं होते तो मुसलमान भी। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप तमाम हजरात को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है, जिस तरीके से ज़कात देना फर्ज है, उसी तरीके से ये बात भी हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान वक्फ की जायदादों की हिफाजत करे। हिंदुस्तान के दरमियान, हिंदुस्तान की तकलीफ है, जब यहाँ पर मुसलमान हुक्मरान बने तो वहाँ पर उस पर जो हुक्मरान थे, जो बादशाह थे, और उसी के साथ साथ जो तमाम के नवाब थे, जो मालदार हजरात थे, उन लोगों ने भी मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की मजबूती जरूरियात को पूरी करने के लिए मस्जिदों के लिए जमीनें वक्फ की, ये गाँव के लिए जमीनें वक्फ की, और यतीम खानों के लिए जमीनें वक्फ की, जगह जगह सराय बनाए गए, मुसाफिर खाने बनाए गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये कोई हाइपोथेटिकल देश के जमीन पर नहीं। अगर आप तारीख हिंदुस्तान का मुताला करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तान की जमीन में वक्त इतनी ही भी जमीन, वक्त इतनी ही भी जायदादें एकड़ दो एकड़ नहीं बल्कि लाखों एकड़ में है। कितने एकड़ में है? लाखों एकड़ में है। जैसा कि इंटरडिक्शन कमेटी की जानिब से आज दूसरा दिन है कार्नवाल मीटिंग का, महबूब नगर पहला आज का प्रोग्राम है। आप लोगों के सामने आने का वाहिद मकसद यहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या, उसमें क्यों अमेंडमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी मैं मजम्मत देता हूँ। खुशबू अल्फाज में जो मासूमों की जान चली गई है, हम तमाम लोगों के मासूमों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। वो जो भी बर्बरियत हुआ है हम उसकी कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा जो मकसद है, जो इलेक्शन कमेटी कार्नवाल मीटिंग्स कर रही है हर जगह जगह, उसका वाहिद मकसद आप लोगों के सामने आने का भी ये साफ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो इसके अंदर गैर जरूरी लाया गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वजाहत करना बहुत जरूरी समझूंगा कि वक्फ है क्या। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है हिंदुस्तान में, गुलबर्गा में, ये तमाम की तमाम मुसलमानों की है। पहले आप ज़हन नशीन कर लीजिए, कोई आदमी को अगर किसी ने सवाल किया हमारा गैर मजहब का आदमी, तो उसको डट के इसको जवाब देना है कि तमाम की तमाम जायदादें सिर्फ और मुसलमानों की है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है।
اور جتنی وقت کی پراپرٹی ہے اس کو بچانا بھی مسلمانوں کا ہی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جا رہے ہیں، کہیں بھی نظر ڈال رہے ہیں تو وہ پراپرٹی وقف ہو جاتی ہے۔ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو مقصد کے لیے وقف کی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے جس مقصد کے لیے جائیدادیں اپنے قربان کی، یتیم خانے بنائے گئے، مساجد بنائے گئے، قبرستانے بنائے گئے، خانقاہیں بنائی گئی، یہ تمام کے تمام یہ للہ کے لیے، یہ جائیدادیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ جائیداد خریدی جا سکتی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے جیسا کہ دوسری جائیداد ہم خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، یہاں پر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ کہ یہ ملک کو چلا سکے تو میں اس بات سے، اس پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کرانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، تم بڑے قابل لوگ ہو، بڑے احترام کے لائق ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو آج کی سرکار تمہیں ہمیشہ تک کرنے پر تلوٹ ہوئی ہے، تمہیں امتحان کا ذریعہ بنا رہی ہے اور اس ملک کو میسج دے رہی ہے۔ تم ہندو مسلمان کہتے رہو اور ہم نائرے کا ثبوت دیتے رہیں گے اور مسلمان ہمارے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہے۔ میں ہر اتنی اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں، وقف امینڈمنٹ بل صرف وقف امینڈمنٹ بل یا قانون نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وقت پر حملہ نہیں ہے۔ آتے آتے آپ کے ساتھ UCC آئے گا، اس کے بعد NRC آئے گا اور مزید بہترین لاز جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ میں اگر کھڑے نہیں اترے، آپ متحد ہو کر کے لڑیں گے نہیں، اپنے حقوق کی لڑائی جمہوری انداز سے نہیں لڑیں گے، قانونی چوکٹ کے اندر اگر لڑائی کر کے نہیں لڑیں گے تو یاد رکھنا ہماری نسلیں ہم پر ہوتی ہوئی شرمندگی کا ہمیں احساس دلاتی رہے گی۔ تب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا جس طریقے سے کسانوں نے لڑا تھا، جس طریقے سے کئی ایک لوگوں نے اپنی بات منوائی اور کالے قانون کو واپس کروایا، اور آج ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کالے قانون کے خلاف ہم خلاف احتجاج بن کر یہ بتائے کہ ہم صرف وقف کو نہیں بلکہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم ایک نظیر قائم کریں ہندوستان میں کہ جب کبھی بھی بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سمویدھان پر آ جاتی ہے تو اس دیش کا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے اور سراپا احتجاج بنتا ہے اور اس دیش کے سمویدھان کی رکشا کرتا ہے، اس دیش کی رکشا کرتا ہے، کیونکہ اس دیش کی آزادی کے لیے میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کی قربانی دیں گے اور ہمارے وقت کو ہم بچائیں گے۔ یہ جو وقت کی جائیداد ہے یہ اللہ رب العالمین کے نام ہے، جو اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے اور یہ شریعت کا حصہ ہے، ہمیں اس سے دور بھاگنا نہیں۔ لوگ ابھی بھی اس ذہن میں ہے کہ وقت یعنی کہ صرف جو لینڈ ان کی ہے، وقت میں صرف لینڈ آتی ہے، پراپرٹی آتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں وقت میں ہماری مساجد بھی آتی ہے، مدارس بھی ہے اور اسی طرح قبرستان بھی ہے، بہت ساری چیزیں ان کی ذمہ داری اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہی۔ اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے، ابھی بیدار نہیں ہوں گے تو آگے جانے کیا ہوگا، اللہ مالک ہے۔ لہٰذا سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں، متحد ہو جائیں۔ اب ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کے لیے امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو آج تنگ کرنے کے کوئی حرکت نہیں چھوڑ دی۔ پورے ہندوستان میں جب سے 10 سال سے گورنمنٹ کی آئی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک پر کوئی نہ کوئی مسلم لا میں دخل اندازی ضرور کر رہی ہے، جیسے تین طلاق کا مسئلہ ہو اور دوسرے کئی مسائل ہیں ان پر برابر اٹیک کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں وہ امینڈمنٹ بل جس میں کئی ترمیمات لائی ہے مودی گورنمنٹ، جس کی تفصیل سے میں لے جانا چاہتا ہوں،
मगर हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान अभी जिंदा है। जो लोगों को अलर्ट करने के वास्ते जो कॉमन मीटिंग्स रखी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ अवामी मीडिया की तरफ से। मैं आप लोगों के बीच में जो वक्त बोलने का मुझे मौका दिया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफर को महसूस कर रहा हूँ। तो मैं तो जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ। आज लोग आपके बीच आए हैं तो कोई वोट मांगने नहीं आए हैं, मैं पर्सनल काम है आए हैं तो देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका मुस्तकबिल बढ़ाने के लिए। देखिए बहुत से लोग अपने घरों में बैठ के बहुत से बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। हम मस्जिदें बचाने निकले हैं, हम मस्जिदें बचाने निकले हैं, हम मदरसे बचाने निकले हैं, हम मदरसे बचाने निकले हैं, से बदले हैं, हमें तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। वो इसको लूटने नहीं देंगे, इसको लूटने नहीं देंगे क्योंकि हमारे बाप बेरों की जायदाद है। उसको तो जो भाई लूटा है उसको तो सजा दिलाएंगे, उसको उसका जो लूटा है उसको रोकेंगे से जरूर। मगर आज हमारा मकसद उन लुटेरों को जो अंबानी अदानी को बेचना चाहती है ये सरकार, उसको रोकना है पहले। ये कानून मुसलमानों के हक में है, उनके बेहतरी में है, उनके फायदे में है, ये कहकर बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारे लिए हमदर्दी थी तो क्या ये कानून बनाने से पहले उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और जमीयत उलमा हिंद है, रजा अकेडमी है, जमात इस्लामी है, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे इदारे हैं, क्या कहते हैं उनसे कुछ मशवरा किया गया कि जब आप हमसे ये कहते हैं कि हम आपका फायदा कराना चाहते हैं तो आप कौन से कोठे में बैठकर कानून बनाकर पार्लियामेंट में ले आए? इसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये तमाम चीजें हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है और इसको बहुत आसानी के साथ उम्मीद कानून का नाम देकर मुसलमानों में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से ये कानून की शक्ल भी इख्तियार नहीं किया था, जब ये बिल की हैसियत रख रहा था, तभी से एक मुहिम छेड़ी, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, जिसका मकसद जो नुकात उस बिल के अंदर मौजूद है, जिसमें सबसे खतरनाक नुकात में से एक वक्फ बाई यूजर को हटाना है। वक्फ बाई यूजर को डिनोटिफाई करने की जो शातिराना और संगीन मुसलमानों के खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी थी बीजेपी ने, वो दरअसल ये कानून के अंदर उसको अमली जामा पहना दिया गया। वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं